अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा कि जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। यकीन माने ज़िंदगी में इतना इत्मीनान और सुकून हो गया कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और ये सब कुछ हुआ हमारे एक आज़ाद कश्मीर के भाई की वजह से, और मैं उसको स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि उस भाई तक ये वीडियो पहुंच सके और ये वीडियो आपके लिए भी ज़िंदगी के असूल बनाने में मददगार साबित होगी। अच्छा जी, मैं एक अरसा दराज से सऊदी अरेबिया में मुकीम था और हमारा सऊदी अरेबिया में जो बिज़नेस था वो ये था कि हम लोग इंडोर डेकोरेशन करते थे, जिसमें फर्नीचर भी आ जाता है, सोफ़े का काम, पर्दे का काम। गर्ज के इंडोर जितनी भी डेकोरेशन होती थी वो हमारी फील्ड में ही आती थी और हमारी अपनी शॉप्स थी। और ज़िंदगी कुछ ऐसे चल रही थी कि सुबह शाम भाग दौड़ में लगे हुए थे और कभी मसाइल ना ख़त्म होने वाले थे। और यकीन माने कि काम भी बहुत था, लेकिन और मसले मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते थे। एक मसला हम लोग ख़त्म करते थे और दूसरा मसला जो है वो हमारे सामने खड़ा होता था और ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिद्दा से काफ़ी दूर, तकरीबन 450-500 किलोमीटर दूर रहते थे। और मैं ख़ास करके अपनी दुकान का सामान लाता था जिद्दा से, क्योंकि जिद्दा जो है ये मेन मार्केट थी हमारे कपड़े की, जो हम लोग सोफ़ों में इस्तेमाल करते थे और पर्दों में। और मैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जिद्दा जाता था अपना सामान लाने के लिए। और साथ में क्या करता था कि बाकी उस सिटी की जितने दुकानें थी उन सब का भी मैं सामान ले आता था। उनसे पहले आर्डर लिया जाता था कि भाई आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें लिखवा देते थे और मैं जाता था वहाँ से सामान उनके लिए भी ले आता था और जो अपनी दुकान की ज़रूरत होती थी वो भी ले आता था। और चूँकि एक लंबा सफ़र था, यानी 450-500 किलोमीटर वन साइड, और आने जाने में भी काफ़ी टाइम लगता था और ख़ास करके गर्मियों में ये सफ़र और भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी काम से कभी आंख नहीं चुराई थी, काम से कभी भागा नहीं था, क्योंकि मजदूरी में और मेहनत करने में कोई ऐब नहीं है। मैंने हर किस्म का काम किया। और फिर पहले मेरे पास एक छोटी गाड़ी हुआ करती थी, हाइलक्स। बाद में अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी, वो बेच दी और बड़ी गाड़ी ले ली, जिसको वहाँ पे डेना कहते हैं, एसूजू कंपनी का। और यहाँ पे अगर आप उसको ट्रक बोलें पाकिस्तान में, तो ट्रक भी मैंने लिया और ख़ुद ही चलाया। हालांकि मेरे यारों दोस्तों ने बहुत बोला कि आप ऐसा करो कि अल्लाह ताला ने आपको दुकानें भी दी हैं, कारोबार भी अच्छा है, तो कोई ड्राइवर रख लो, ये बहुत मशक्क़त वाला काम है। तो मैंने बोला भाई नहीं, अगर मैं ड्राइवर रख लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर फ़ारग हूँ, दुकान पे फ्री बैठा होता हूँ, साथ में दूसरे भाई हैं काम करने के लिए, तो मैं बज़ाते खुद करूँगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो मैंने काफ़ी अरसा वो जो ट्रक था सूजू का, वो बज़ाते खुद चलाता था। वहाँ से मेरी रूटीन थी डेली की कि मैं सुबह नाश्ता करके तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से निकलता था और ये 450-500 किलोमीटर का सफ़र जो है तकरीबन यानी 5 से 6 घंटे लग जाते थे। रास्ते में कहीं रुकना, अगर नमाज का टाइम हो गया है तो रुक के नमाज पढ़ लेनी, अगर खाने का टाइम है तो खाना खा लेना, या वैसे कहीं चाय की तलब हो गई है तो वहाँ पे थोड़ा सुस्ता लेना, आराम कर लेना और चाय पी लेनी। तो तकरीबन 6 घंटे हमें जिद्दा पहुँचने में लग जाते थे। और तकरीबन असर से पहले या असर के टाइम यानी 3:30-4 बजे मैं जिद्दा पहुँच जाता था। उस टाइम, आजकल तो नया बन रहा है, उस टाइम बहुत बड़ी मार्केट थी, सूद दौली उसको कहा जाता था, हराज सवारिख। और अभी उसको गिरा के गवर्नमेंट ने दोबारा उसको बना रहे हैं पहले से बेहतर करके। और ये जिद्दा की सबसे बड़ी मार्केट थी, जहाँ से आपको एक सुई से लेके बड़े से बड़े किसी इंजन का पुर्जा लेना हो तो वहाँ पे एक अच्छी कीमत में आपको मिल जाता था। और वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स थी, जितने बड़े बड़े शोरूम थे कपड़े के, जो सोफ़े में इस्तेमाल होता है, इसमें ज़्यादातर यमानी लोग थे और उसमें कुछ हमारे इंडियन भाई थे। और हम लोग जाया करते थे तो वहाँ से असर के बाद ये मार्केट खुलती थी, तकरीबन 5 से ले के असर के बाद, और रात को 10 बजे तक मार्केट होती थी।
اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ 5 سے لے کے 10 کے بیچ میں اپنا کام جو ہے وہ کلیئر کر لیں، کیونکہ اگر ہمارا کام اس 5 گھنٹوں میں کلیئر نہیں ہوتا تھا تو پھر ہمیں اگلے دن کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ وہ ایک الگ سے مصیبت ہوتی تھی، بے رکنا ہے تو رکنا کہاں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اتنی دور سے آئے ہیں اور گاڑی میں سو نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ جو 5 سے 5.5 گھنٹے ہوتے تھے ہمارے، اتنی زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جدہ کی ویسے ہی گرمی جو لوگ جانتے ہیں وہ تو انتہا کی ہوتی ہے کہ یقین مانے ہمارے یہ جو کپڑے ہیں پورے پسینے سے بھیگ جایا کرتے تھے، لیکن رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر وہاں سے سامان وغیرہ خریدتے اور اس کو لوڈ وغیرہ کرواتے ہوئے رات کے تقریباً 12 ساڑھے 11 بج چکے ہوتے تھے کہ ایسا سمجھے کہ لاسٹ میں اس مارکیٹ سے جو گاڑی نکلتی تھی وہ شاید میں ہوں گا یا میرے جیسا کوئی اور دور دراز کا مندوب ہوگا، باقی مارکیٹ اوورال پوری اینڈ ہو چکا ہوتا تھا، لائٹیں بند ہو چکی ہوتی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کے ہم لوگ آتے تھے۔ یہ جدہ سے جب آپ باہر نکلتی ہو مکہ سائڈ جانے کے ٹائم تو دوسرا محطہ آتا ہے، یہ پٹرول پمپ میزان، محطہ میزان، یعنی وہ پٹرول پمپ کا نام ہے میزان۔ وہ ہم لوگ وہاں پہ ہمیشہ رکتے تھے، میری روٹین تھی۔ اچھا جی، شروع سے میری ایک روٹین ہے کہ جس جگہ سے میں جس ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا ہمیشہ اسی سے کھاتا تھا، اور اگر یہاں تک کہ میں کسی حجام سے بال بھی کٹواتا ہوں تو میری عادت ہے کہ پراپر اسی سے کٹواتا ہوں، ہر روز میں جگہ چینج نہیں کرتا۔ اور پھر اس پٹرول پمپ پہ پہنچ کے سب سے پہلا کام میرا جو ہوتا تھا کہ میں وہاں پہ تھوڑا فریش ہونا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے، گاڑی سے صابن وغیرہ نکالنا ہے، گاڑی میں رکھا ہوتا تھا، تو پھر میں جاتا تھا وہیں پہ ایک ہوٹل تھا ہمارا پاکستانی بھائیوں کا، اور یہ ہوٹل بھی ہمارے کشمیری بھائیوں کا تھا، مطعم الفردوس ہوٹل، بڑا معروف ہوٹل تھا، یہاں تک کہ جتنے عمرہ زائرین آتے ہیں مدینہ والی سائڈ سے اور مکہ داخل ہونے سے پہلے زیادہ تر بسیں وہیں پہ رکتی ہیں اور وہیں پہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ اور ابھی آتے ہیں اصل سٹوری کی طرف، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جس نے میری لائف بدلی۔ تو یہ ہوٹل جو تھا میں عرصہ دراز سے یہیں سے کھانا کھاتا تھا، کیونکہ ہمارا ہر دوسرے دن آنا جانا رہتا تھا۔ اور یہ ہوٹل والے بھائی جو ہیں ان کا نام ظہیر صاحب تھا، اور ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ دوست بھی تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دوستی اور بھائیوں والا معاملہ ہمارا بن چکا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں جب وہاں پہ آ کے رکا تو آگے کافی رش تھا اور عمرہ زائرین کافی بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ لیکن یہ سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو عمرہ زائرین یہاں پہ گئے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہر ہوٹل میں کچھ ایریے میں انہوں نے کرسی ٹیبل لگائے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایریا جو ہے وہ نیچے قالین بچھائے ہوتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ مسند وغیرہ ٹیک لگانے کی رکھی ہوتی ہیں، تاکہ جو لوگ نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیں وہ وہاں سے ریلیکس ہو کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اور خاص کر کے ہمارے جو پاکستانی یا جو عرب لوگ ہیں، تو پہننے والے لوگ ہیں، وہ نیچے بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں، اور میں بھی ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کچھ وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، لیکن اینڈ میں جا کے اسی کارپیٹ پہ جگہ خالی تھی اور وہاں پہ میں بھی بیٹھ گیا، اور میرے سے پہلے ساتھ میں آگے 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ایج کا آدمی تھا، یعنی تقریباً 70-75 کا، اور سفید داڑھی ماشاءاللہ اور نہایت ہی پرنور چہرہ تھا اس کا، اور ساتھ میں ایک آدمی اور اس کے کھانا کھا رہا تھا۔ تو میں بھی ساتھ میں جگہ ملی، میں بھی جا کے ادھر بیٹھ گیا۔ وہ بھائی کو آواز دی کہ کیا کھانا ہے، اس کو میں نے بولا کہ فلاں چیز لے آؤ، میں نے مٹن کڑھائی منگائی، ساتھ میں کچھ اور سیلڈ وغیرہ اور پیپسی اور پانی وغیرہ کچھ ایسا لے لیا، اور میں نے بسم اللہ کر کے اپنا کھانا شروع کیا۔ اور ساتھ میں وہ جو دونوں بھائی بیٹھے تھے جن کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں کچھ اپنے علاقے کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ دینی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے علاقے میں شاید کوئی وہ مسجد بنوا رہے تھے، اس کے اوپر وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور ہماری جیسے عادت بنی ہوئی تھی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، جو کھایا، جو بچ گیا، ہم لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اور میں یہ چیز نوٹ کی کہ میرے کھانے کھاتے ہوئے وہ دونوں بھائی جو تھے، اس میں خاص کر کے جو بڑی عمر کے آدمی تھے، جنہوں نے ماشاءاللہ ایک سنت رسول انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت چہرے کے مالک تھے، تو وہ جو ہے بار بار تھوڑی دیر کے بعد
हल्की सी नज़र मार के मेरी तरफ देखते थे और फिर अपनी बातों में मशगूल हो जाते थे। तो मैंने भी सोचा कि शायद ऐसे यानी जहाँ पे होटल में काफ़ी लोग बैठे होते हैं तो इधर उधर नज़र तो इंसान की चली जाती है, मैंने उसको ख़ास ध्यान नहीं दिया। और जैसे मैंने अपना खाना कंप्लीट किया, एंड में मैंने चाय वगैरह मंगाई, वो पी, तो रिलैक्स हो के टेक लगा के बैठ गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो दूर दराज से आते हैं तो उनका यही होता है कि खाना खा के कम से कम आधा पौना घंटा वो ऐसे चाय लेके बैठ जाते हैं, हल्की हल्की वो सुर्खी लगाते रहते हैं और एंजॉय करते हैं और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं और बाद में वहाँ से चलते हैं। और मैंने देखा कि वो भाई जो हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो बड़े ही एहतराम से और बड़े अखलाक से उन्होंने मुझे सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, सब खैरियत है, आप किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं। तो मैं सही बात है पहले ये समझा कि जैसे हमारे भाई तबलीग के लिए जाते हैं और शायद ये भी कोई तबलीग की बात करेंगे, ऐसे बोलेंगे नमाज़ पढ़ो, ये करो वो करो, तो उनके अंदाज से मुझे ऐसे लगा। और बाद में उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आप किस जगह से हो पाकिस्तान से, तो मैंने बोला कि मंडी बाउलदीन। तो मुझे बोलता क्या बात है यार, मंडी बाउलदीन तो शेरों का शहर है और मैं 2 दफ़ा उधर गया हूँ, फ़लाँ जगह गया था, भिक्की शरीफ में गया था, वहाँ पे मदरसा था। तो ऐसे यानी थोड़ा उन्होंने फ्रैंकली माहौल बनाया ताकि जो वो बात करना चाहते हैं वो बेहतर अंदाज से मेरे साथ कर सकें। और मुझे कहते हैं भाई अगर आपसे एक बात करूं, आप हमारे भाई भी हो और बेटों की तरफ भी हो, तो मैं बात करूं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे। मैंने बोला नहीं जी, आप बिस्मिल्लाह करें बात, नाराज़ क्यों होना है, आप बात करें खुल के। मुझे बोलते हैं कि आपने देखें ये जो खाना मंगवाया है तो आपने आधा खाया और आधा बाकी है, तो अभी इसका क्या करना है। तो मैंने बोला करना क्या है जी, हमने खाना अभी मटन कढ़ाई बढ़वाई है, तो ये इनको बोलूँगा भाई मुझे हाफ़ दे दो, हाफ़ तो ये लोग नहीं देते, ये तो जो एक बंदे की कढ़ाई या इतनी ही देते हैं, तो मैंने आधी खा ली, आधी बच गई, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, नाराज़ नहीं होना, रिज़्क़ की कदर करनी सीखो। ये रिज़्क़ ऐसी चीज़ है कि जब ये एक बार नाराज़ हो जाए तो दोबारा लौट के नहीं आता, आप पछताओगे और इसकी कदर करनी सीखो। और साथ में उन्होंने मुझे अपना एक किस्सा सुनाया, बोलते हैं कि मैं अरसा दराज से पहले जिद्दा में था और अभी मक्का में हूँ। तो बोलता है हमारे जानने वाले ने आगे से एक बताया कि जिद्दा में, बोलता है रात को मैं जा रहा था, तकरीबन 1:30-2 का टाइम था, गली में, तो वहाँ पे जो कूड़ेदान रखे होते हैं, बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, तो बोलता है मुझे उसमें कुछ हलचल की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, क्यों, किस चीज़ की आवाज़ है। जब आगे होकर देखा तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो बैठा हुआ था। उसको मैंने जब बाजू से पकड़ के बाहर निकाला, मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो, 1:30-2 का टाइम है और आप यहाँ पे ये कचरे वाले ड्रम के साथ क्या कर रहे हो। बोलता है वो आगे से रोना शुरू हो गया। उसके हाथ में रोटी के चंद टुकड़े थे। जो सऊदी अरेबिया में रहने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं कि जो रोटी बच जाती है, हम लोग उसको जो कूड़ादान है वो ड्रम के साथ रख देते हैं, क्योंकि जो भेड़ बकरियों वाले हैं वो वहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो बोलता है कि वो रोना शुरू हो गया, उसके हाथ में रोटी के चंद टुकड़े थे। तो उसने बोला भाई किसी को बताना नहीं, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैं पिछले 5 से 6 दिन में मेरी यही रूटीन है कि रात को आता हूँ, यहाँ से ये खुबज़ जो है, ये सूखी हुई रोटी जो है लोगों ने जो फेंकी होती है, मैं ले जाता हूँ और उसी को पानी के साथ भिगो के खाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि सालन तो दूर की बात है, मैं खाली तंदूर से रोटी लेके खा लूँ और अपना पेट की जो भूख है वो बुझा लूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। यानी ये हालात है। आप अंदाज़ा करें कि सऊदी अरेबिया एक पैसे वाला मुल्क समझा जाता है, लेकिन ये जो गुर्बत है ये हर जगह आपको मिलेगी, चाहे अरब हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। तो उन्होंने मुझे कहा जी देखो कैसे कैसे मजबूर लोग हैं कि वो सिर्फ रोटी लेके नहीं खा सकते, सालन तो छोड़ो, तो आपने इतनी बड़ी कढ़ाई बनवा के उसमें भी आधी खाई है और आधी छोड़ दी है। तो मुझे ये बताओ कि ये भी अल्लाह ताला के रिज़्क़ की नाशुक्री है कि नहीं है। और उनका अंदाज़ माशाल्लाह इतना प्यारा था कि आज भी मेरे दिल में इतना उनको समझाने का अच्छा लगा
کہ انتہا کا مجھے ذرا برابر بھی برا نہیں لگا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے اور ایسے آ کے کوئی بات کرے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن مجھے بہت اچھا انداز ان کا لگا۔ میں نے بولا جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی کیا کرنا چاہیے، یہ جو بچ گیا میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے بولا دیکھو بھائی بات یہ ہے، آپ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ میں نے بولا کہ میرا یہاں سے سفر تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ بولتے ہیں آپ ایسا کرو، اس سالن کو ہوٹل والوں کو بولو کہ آپ کو پیک کر دیں گے اور ساتھ میں کچھ 2 روٹیاں لے لو۔ آپ کو راستے میں ایک نہیں 100 لوگ ایسے مل جائیں گے غریب جو اس چیز کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ویسے راہ چلتے غریب غربا ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی دے دو، جب بہتر انداز سے انہوں نے پیکنگ کی ہوگی اور ساتھ میں روٹی وغیرہ تازہ ہوگی تو کسی کو دو گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ اور یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کو اپناؤ اور آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ اور پھر مجھے دوبارہ پوچھتے ہیں بھئی یار ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں نے بولا بالکل ناراض نہیں ہوا، آپ نے جو بات کی ہے یہ ناراض ہونے والی ہے ہی نہیں، یہ تو میرے فائدے والی بات ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے ساتھ میں کوئی اور نصیحت بھی کرو، یہ نصیحت تو چلو آپ نے خود اپنی طرف سے کر دی، تو ایک میری ڈیمانڈ میں نصیحت کر دو۔ تو مجھے انہوں نے ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی۔ بولتے ہیں کہ آپ کا زیادہ ٹائم سفر میں گزرتا ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن آپ کے بتانے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا، تو آپ ایسے کیا کرو کہ راستے میں جتنی بھی آپ کو گنجائش ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیا کرو۔ تو میں نے بولا وہ کس کو دوں؟ انہوں نے بولا سب سے بیسٹ طریقہ ہے، آپ کہیں سے بھی پٹرول یا ڈیزل ڈلواتے ہو تو وہاں پہ جو لیبر کام کرنے والی ہوتی ہے، جو مزدور ڈیزل ڈال رہا ہے پٹرول ڈال رہا ہے، یہ کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، تھوڑی تھوڑی ان کی تنخواہیں ہیں، کسی کا میرا حال ہے سیلری ہوگی 800، کسی کی 1000، کسی کی 1200، یہی کچھ سیلری ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ حسب توفیق ان کو دیا کرو۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، میں نے بولا جی بالکل میں آگے سے ایسا کروں گا۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر بیٹھے تو مجھے بولتے ہیں اچھا جی مجھے اجازت ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ وہ بھائی بھی ٹرک چلاتے تھے، ان کے پاس جو ٹرک میں پیچھے وہ بنا ہوتا ہے نا اے سی نما، جو کنٹینر سا رکھا ہوتا ہے جس میں شاید یہ کچھ فوڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں، یہ ٹرک وہ چلاتے تھے۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بھی بہت اچھی لگی اور میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ تو انہوں نے جناب سلام دعا کر کے میرے سے چلے گئے۔ اچھا یہاں پہ پہلی بات سے بھی انٹرسٹنگ بات ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب وہ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب کاؤنٹر پہ گیا تو وہ جو ہمارے بہت ہی دوست ہیں ماشاءاللہ ہوٹل والے ظہیر صاحب، تو میں نے بولا ظہیر بھائی کتنے پیسے ہو گئے؟ بولتا جی پیسے تو آپ کے ہو چکے ہیں۔ تو میں نے بولا میرے پیسے کیسے ہو گئے، میں تو ابھی آیا ہوں کاؤنٹر پہ۔ بولتا نہیں آپ کے پیسے کو بندہ دے گیا۔ تو میں نے بولا کون دے کے چلا گیا، مجھے معلوم نہیں، میرا کوئی واقف نہیں، کس نے دے دیے؟ اس نے بولا وہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے نا، آپ سے گپ شپ کر رہے تھے، تو وہی دے کے چلے گئے۔ میں نے بولا نہیں یار یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، مجھے بتانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جیسے میں راہ چلتے ہوٹل میں بیٹھا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، تو یہ تو آپ نے غلط کیا۔ بولتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اس بھائی کی روٹین ہے، یہ الفاظ تھے اس کے، بولتا ہے یہ حاجی صاحب کی روٹین ہے، وہ جب بھی بولتا ہے، خاص کر کے میرے ہوٹل میں آتے ہیں، باقی ہوٹلوں کا بھی ایسے ہی سلسلہ ہوگا، تو جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں، جانے کے ٹائم اس کے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، جب وہ نیکسٹ ٹائم آئے تو شکریہ ادا کر دینا میری طرف سے۔ اور بعد میں جب بھی آتا تھا اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھائی مجھے نظر آئیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور دوبارہ میں اپنی طرف سے ان کو کھانا کھلاؤں، لیکن کبھی ایسا موقع آیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جی وہ دن اور آج کا دن میری روٹین ہے کہ میں کہیں سے بھی کھانا کھاتا تھا تو جو ایکسٹرا ہوتا تھا میں ایسے ہی اس کے ساتھ اور کچھ سالن ڈلواتا تھا، یا اگر میں نے جو کھانا کمپلیٹ کیا ختم کر لیا میں نیا ایک اس سے پارسل لے لیتا تھا، ساتھ میں روٹی لے لیتا تھا، اور راستے میں جو بھی کوئی ایسا مجھے بھائی ملتا تھا اس کو میں دیتا تھا سالن روٹی، اور ساتھ میں کوئی پانی وغیرہ دے دیتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو عمل میں نے کیا، یہ نہیں کہ میں کو بہت اچھا ہوں، ہم لوگ بہت گناہ گار آدمی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے لے کے آج تک میں کہیں سے بھی پٹرول ڈلوایا ہے،
कहीं से भी डीजल डलवाया। मैंने अपनी एक रूटीन बना ली कि मेरे पास जितनी गुंजाइश होती थी, मैं वो पेट्रोल डालने वाला जो मज़दूर होता था, मैं उसको लाजम एंड में देता था। मैं बोलता था ये आपका है। और यकीन माने कि वो जहाँ से मैं पेट्रोल डालता था, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देने की वजह से, वो तो अल्लाह ताला की राह में देता था, उस बंदे के ऊपर कोई एहसान नहीं था, लेकिन वो हमारी इतनी इज्जत करते थे कि दूर से देख के भागते आते थे कि अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है, आज क्यों लेट हो गए, आज जल्दी आ गए, आज गर्मी बहुत है, ऐसी यानी फ्रैंकली उन्होंने हमारे साथ गपशप करनी। और दूसरा जो सबसे मेन फ़ायदा मुझे हुआ, उसकी तरफ आती हैं। मेरे जो छोटे छोटे जितने मसले मसाइल थे, छोटे से लेकर बड़े तक, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नहीं हुआ। और आप अल्लाह ताला की राह में देकर देखें, इस नीयत से कि आप आखिरत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से बचाए, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला मिक़दार नहीं देखता कि आपने कितनी बड़ी अमाउंट दी है उसकी राह में। अल्लाह ताला नीयत देखता है कि आपने किस नीयत और खलूस के साथ अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया है। और यकीन माने मेरे साथ ख़ुद कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम जो है वो सफ़र में होता था और कई बार मैं मौत के मुंह से बचा हूँ। एक बार का आपको किस्सा सुनाता हूँ कि रमज़ान के दिन थे और रमज़ान में वैसे ही भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास करके जो अरब में रहने वाले लोग हैं वो बखूबी जानते हैं, उनकी ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो रमज़ान के टाइम मैं वापसी जा रहा था और रात का टाइम था और मेरे आगे ट्राला जा रहा है और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। ट्राला जा रहा है और मेरे पास छोटी गाड़ी थी उस टाइम, सुज़ू D-Max 18, और जो डाला गाड़ी होती है सामान लोड करने के लिए, और मुझे नींद आ गई। आप यकीन माने कि जब मेरी आंख खुली कि ट्राले का जो पिछला हिस्सा होता है ये थोड़ा ऊंचा होता है और जो छोटी गाड़ी है इसका आगे इंजन वाला हिस्सा ये उससे थोड़ा कदरे नीचे होता है। यानी मेरी गाड़ी का इंजन तक जो हिस्सा है, जो स्क्रीन तक है, ये ट्राले के नीचे जा चुका था जब मेरी आंख खुली। तो फिर मैंने अचानक ब्रेक ली और ट्राला आगे निकला और मैं पीछे रह गया और गाड़ी साइड में लगा के मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। और ऐसे बहुत से वाक़यात मेरे साथ हो चुके हैं और उसकी मेन वजह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, फिर वही बात दोहराऊँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक भाई भी ये वीडियो देख के इस अंदाज से चलना शुरू किया, अल्लाह ताला की तरफ आ गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया और आपको भी इसका अजर मिलेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको दीन की कुर्बत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए और रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और एक बार लास्ट में फिर मैं उस आज़ाद कश्मीर के भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके मैं नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। और यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत बड़ा चेंज लाएगी, बदलाव लाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।